बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम। दरूद पाक की ताकत। जो शख्स दरूद पाक को अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लेता है ना, और दरूद पाक की कसरत करता है, दरूद पाक को अपने ऊपर लाजिम करके रोज़ाना पढ़ता है, फिर वो शख्स दो आलम में राज करता है। लेकिन कैसे? वो इस तरह से कि जो शख्स दरूद पाक की कसरत करता है ना इस दुनिया में रहते हुए, तो अल्लाह पाक की इतनी रहमतें उस पर नाजिल होती हैं कि उसे इस दुनिया में रहते हुए कभी कोई परेशानी का सामना करना पड़ता ही नहीं। और दरूद पाक पढ़ने वाले के दिल में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त परेशानी को ज़्यादा देर तक टिकने देता ही नहीं। ये बहुत बड़े राज की बात है, आजमा कर देखिएगा। ये जो बातें दरूद पाक के हवाले से मैं आप लोगों के साथ करती हूँ, इसका एक मकसद तो आप लोगों के दिलों में दरूद पाक पढ़ने की लगन पैदा करना है, और दूसरा आप लोगों का ईमान मजबूत करना है कि जो शख्स दरूद पाक की कसरत करता है ना, फिर वो अल्लाह ताला की रहमतों के हिसार में आ जाता है। फिर वो शख्स दोनों जहान में राज करता है। एक जहान ये जिसके अंदर आप जिंदगी गुजार रहे हैं, एक जहान हशर वाला होगा, आखरत वाला जहान होगा। वहां पर भी दरूद पाक की कसरत करने वाला ही राज करेगा, और इस दुनिया के अंदर जिसने दरूद पाक की कसरत करनी है उसकी ज़िंदगी भी उस पर आसान कर दी जाएगी। उसके बख्त बुलंद हो जाएंगे ना। जिसने रोज़ाना हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में अपनी हाज़िरी लगवानी है, तो क्या वो हजूर की बारगाह में मकबूल नहीं हो जाएगा? इस दुनिया में रहते हुए अगर वो हजूर की बारगाह में मकबूल हो जाता है, मशहूर हो जाता है, उसका नाम और उसकी वल्दियत के साथ नाम पेश किया जाता है, तो उससे बड़ा खुशबख्त इंसान कौन है फिर? क्या उसका फिर इस दुनिया के अंदर राज नहीं है? बिल्कुल है। अब अगली बात को ज़रा समझिएगा और सुनिएगा कि जो लोग दरूद पाक की कसरत करते हैं वो अल्लाह ताला की रहमतों के हिसार में आ जाते हैं। फिर अल्लाह ताला उस इंसान के लिए वहाँ से वसीले बनाता है, वहाँ से सबीले निकालता है, रास्ते निकालता है जहाँ पर उस शख्स का वहम व गुमान ही कोई नहीं होता। और ये सारी बरकतें, ये सारे मौजज़े उसके साथ कैसे हो रहे हैं? दरूद पाक की कसरत की वजह से हो रहे हैं। हम लोग जो है ना, हम इस चीज़ को ना, जैसे दरूद पाक की इबादत और इसकी ताकत, इसकी बरकत को समझने का हक है ना, हम वो अदा नहीं कर पाते। तभी तो हमारा ईमान कमज़ोर हो जाता है। लेकिन जिसने दरूद पाक के सदक़े में अपनी ज़िंदगी को आसान होता देखा, जिसने अल्लाह ताला के करम और फजल को अपने ऊपर होता हुआ देखा, वो इस बात की तायद ज़रूर करेगा कि वाकई दरूद पाक पढ़ने वाला शख्स जो है वो आम नहीं होता। फिर वो राज करता है। अब आखिरत में उस इंसान का राज पता है क्या है? अगले जहान के अंदर उसकी राज और उसकी सरदारी पता है क्या होगी? वो ये, और उसके लिए तो सबसे बड़ी मुस्तनद दलील है ना, मेरे हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमाने आली शान है कि जिसने दुनिया में रहते हुए मुझ पर दरूद पाक की कसरत की ना, क़यामत वाले दिन वो सबसे ज़्यादा मेरे करीब होगा। और जो हजूर के करीब होगा, समझे कि वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के करीब हो गया। तो जिसको अल्लाह का कुर्ब भी मिल गया और उसके महबूब का कुर्ब भी मिल गया, तो राज फिर किसका हुआ? उस शख्स का जिसने दरूद पाक की कसरत की, जिसने दरूद पाक को अपनी ज़िंदगी के अंदर लाजिम किया, जिसने अपनी ज़िंदगी के अंदर दरूद पाक को शामिल कर लिया, और जिसने ज़िंदगी ही अपनी दरूद पाक को बना लिया। फिर वो शख्स दोनों जहानों पर राज करेगा। और यकीन करें कि दरूद पाक इतनी खूबसूरत इबादत है, इतना खूबसूरत ये ज़िक्र है जिसके बारे में
اللہ رب العزت نے خود بندے کو فرمایا ہے کہ میرے نبی پر درود بھیج. ٹھیک ہے. اور درود پاک جیسے میں کہتی ہوں کہ بذات ایک خود دعا ہے. اس میں ہم اپنے لیے کچھ نہیں مانگتے، بے لوث بے غرض ہو کر ہم یہ دعا مانگتے ہیں، درود پاک پڑھتے ہیں اور اللہ سے اس کے محبوب کے لیے رحمتوں کی دعا کرتے ہیں. تو صلے میں پھر جو ہمیں ملتا ہے وہ ہماری احاطہ عقل میں بھی چیزیں نہیں آ سکتی. اللہ پاک اتنا نوازتا ہے. اور اس بات پر نا یقین رکھا کریں کہ آپ اگر درود پاک کی کثرت کرتے ہیں نا اور کثرت کرنے والے ہیں تو ایک تو آپ خوش نصیب بہت ہیں، دوسرا آپ پر اللہ کا کرم اور فضل بہت ہے، تیسرا آپ کی حاضری حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں لگتی ہے، اور چوتھا آپ کی زندگی کے معاملات آپ پر آسان کر دیے جاتے ہیں. میں نے جیسے کہا نا کہ پریشانی تو اس کے قریب آتی ہی نہیں ہے نا جو شخص درود پاک کی کثرت کرتا ہے. یہ ڈپریشن، یہ سٹریس فلنس، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ان تمام چیزوں سے آپ کو نجات مل جاتی ہے. یہ جو آج کل کی ہمارے ایک ماڈرن قسم کے ورڈز آتے ہیں نا کہ جی ڈپریشن کے شکار ہو گئے ہم، ہمیں سٹریس بہت ہوتا ہے اور ہمیں انزائٹی بہت ہوتی ہے، یہ تمام چیزیں جو ہے نا پھر درود پاک پڑھنے والے کے قریب بھی نہیں بھٹکتی. اس کو آزما کر دیکھیے گا. درود پاک تو عبادت ہی ایسی ہے نا جو اپنے کرنے والے کو پتہ نہیں کہاں پر پہنچا دیتی ہے، کن بلندیوں پر پہنچا دیتی ہے. اور پھر جو روحانیت میں آپ کی ترقی ہوتی ہے اس کا تو پھر جواب ہی الگ ہے نا. پھر جو روحانیت کے درجے بدرجے آپ کی ترقی ہوتی ہے اور آپ کے جو مزاج کے اندر تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں، آپ کی شخصیت بدلتی ہے، پھر اس کا تو بہت ہی کمال ہے نا آپ کی زندگی کے اندر، بہت بڑا کمال ہے. اور یہ تمام کمالات، یہ معجزات، یہ برکات، یہ سب کچھ آپ کو درود پاک کی عبادت سے نصیب ہوتا ہے. اور درود پاک پڑھنے والا جیسے میں نے کہا کہ پھر وہ دونوں عالم پر راج کرتا ہے. اس عالم میں بھی اللہ پاک اس کے لیے جو ہے وہ رستے آسان کر دیتا ہے، اور آخرت کے دن میں بھی اس کے لیے رستے آسان ہوں گے اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا اسے قرب نصیب ہوگا. تو میری اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے ہر وقت اور ہر سانس کے ساتھ اپنے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. اور آخر میں ہے کہ مجھے تو سرخرو ہونا ہے آقا کی نگاہوں میں، زمانے کا کیا ہے ناصر، بھلا جانے برا جانے. ایک دفعہ محبت سے پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد و آلہ وسلم.